नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने जदि किछि नुआ जिनिस जानिबा पई शिखिबा पई चाहुथिबे तेबे वीडियोटी को निश्चय देखंतु। गोमाता को केबे भी खुआंतु नहीं एही तीनोटी जिनिस। घर को आसी थाई घर गरीबता माँ लक्ष्मी छाड़ी देई थांती तांको साथ एवं सेही घरु मध्य परित्याग करिथांती। दर्शक बंधु आम शास्त्र रे गाई को गोमातार आख्या दिया जाइछि। आम हिंदू धर्म रे मान्यता रहिछि गोमातांको निस्वार्थ भावरे सेवा करिबा द्वारा सेही घरे स्थिर रूपरे बास करिथांती। प्राचीन कालरू एही परंपरा चली आसुअछि कि जदि सकाळु सकाळु जदि गोमाता घर को आसी थांती तांको किछि ना किछि खाद्य निहाती खुआइबाकू दिया जाई थाए। काहेकि ना आस सनातन धर्मरे गोमातांको आम लक्ष्मीको स्वरूप बोली कुहाଯାଏ जे गाईर बो करिबा द्वारा साक्षात माँ लक्ष्मीको सेवा बोली धराଯାଏ एवं ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର उन्नति सह घर को संपन्नता आसी थाए। किंतु ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ आसी तांकर सेवा होई न थाए किंबा तांको किछि खाद्य दिया जाई न थाए से घर को कौनसी ना कौनसी असुविधा माड़ी आसी थाए। प्राचीन कालरे लोक माने गाँ रे रहुथिले, निज निज घरे गाई रखुथिले एवं गाईर सेवा करुथिले, जत्न नउथिले। किंतु वर्तमान समय रे लोक माने गाँ को छाड़ी सहर रे बास करुछंती। सेठारे गाई रखिबा बा गाईर जत्न नेबा संभव ही नुहे। किंतु सहर रे रहिले मध्य गाई को रुटी किंबा अन्य खाइबा जिनिस निश्चय खुआई पारिबे। जदि गोमाता को खुआइबा समय रे जदि किछि भूल होई जाई थाए एवं केउ तीनोटी भूल जगु घरर अमंगल होई थाए आसंतु आलोचना करिबा। केउ तीनोटी जिनिस गोमाता को खुआइबा उचित नुहे। तेणु आपण जानिबा पई वीडियोटी को निश्चय शेष जाई देखंतु एवं वीडियोटी को गोटिए लाइक करी दियंतु। दर्शक बंधु गाईको शरीर रे 33 कोटी देवादेवींको निवास करिथांती। एहा आम धर्मशास्त्र रे मध्य कुहा जाइछि। आमे रुटी कले प्रथम रुटी जो करिथाउ सेही प्रथम रुटी को प्रथमे आपण गोमाता को दियंतु। आपणको घरे गाई थिले भल जदि बा नाहांती तो आपणको घर द्वार को आसुथिबा गोमाता को दियंतु। जदि आपण सबुदिन प्रथम रुटी गोमाता को खुआइबा के दउछंती तो आपण को 33 कोटी देवादेवींको आशीर्वाद मिलिबो। आपण माने जानिछंती गाई को गुरुको सह समान बोली कुहा जाए। गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह जो वाक्य मजबूत थाए तांको जीवन रे कौनसी भी समस्या आसी न थाए। तेणु आपण माने जदि आपणको कुंडली रे थिबा बृहस्पति को ग्रह को मजबूत करने को चाहुचंती तो रुटी रे अल्पटी हलदी मिसई गुरुवार दिन खुआई दियंतु। एहा द्वारा आपणको बृहस्पति ग्रह मजबूत हेबा एवं अन्य जहाँ भी ग्रहर दोष थिबो दूर होइजिबो एवं आपणको घरे सुख शांति बढ़िबो सह धन विभिन्न उपाय रे बढ़िबो। दर्शक बंधु आपण जदि कौनसी कारणरू मानसिक भावरे चिंतित अछंती तेबे आपण माने रुटी उपरे अल्प गुड़ पकाई गाईटी को खाइबाकू दियंतु। देखिबे नकारात्मक चिंता आपणको भितरु छाड़ी पळैबो। आपणको जहाँ भी टेंशन रही सबू दूर होइजिबो एवं आपणको घर को सकारात्मक शक्ति आसीबो। परिवारर लोकंक मानक स्वास्थ्य मध्य ठीक रहिबो एवं मानसिक ठीक रहिबो, प्रफुल्लित रहिबे। जदि आपणको लागुची ग्रह दोषर प्रभाव बेसी परिमाण रे रहुची आपणको सह किछि भी भल होउनी तेबे आपण प्रथम रुटी गाई को खाइबाकू दियंतु। देखिबे आपणको ग्रह जनित दोष दूर होइजिबो, सबु ग्रह शांत होइजिबो। एही जिनिसटी आपण प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार करिवे। केवल आपण बहुत चेष्टा कला परे
ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ କି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଓଲଟାପାଲଟା ହୋଇଥାଏ। କିଛି କାମରେ ବି ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈର ମଥାକୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋମାତାର ସେବା। ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ କିପରି ସେବା କରିବେ, କେମିତି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଖୁଆଇବା କଥା, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କିପରି ତାଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗାଈକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖୁଆଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିବି ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଗାଈଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଟି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଗାଈକୁ ଯେଉଁ ରୁଟି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ସେହି ରୁଟି ଯେପରି ବାସି ହୋଇନଥିବ। କେବେ ବି ଗାଈକୁ ଆପଣ ବାସି ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ପୂର୍ବଦିନର ବାସି ରୁଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେବେ ବି ପୂର୍ବ ଦିନର ବାସି ରୁଟିକୁ କେବେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ପୂର୍ବ ଦିନର ବାସି ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପଚା ସଢ଼ା ପନିପରିବା ବା ଫଳ କେବେ ବି ଗାଈକୁ ଦେବେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପଚା ସଢ଼ା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଟେନସନ୍ ଆସିଥାଏ। ଆମ ଘରକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି ତ କରିବା ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଦେଇପାରୁଛୁ, ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାଈ ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ଗଛର ପତ୍ର ଡାଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଶୋଷ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଗାଈ ଯଦି ନିଜେ ଖାଉଛି ତ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ବି ଦେବେନି ଖାଇବାକୁ। ଗଛର ଡାଳ କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ ବି ପଚାସଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଦେହ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ପରିବା, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ମୂଳା, ଗାଜର, ଶାଗ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ଯାହା ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଜାଗାରେ ତାହା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଭଲ ପରିବା ବା ଶାଗ ଦେବା ଉଚିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ପରିବା ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିନଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଈକୁ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୋରାଣି, ଭାତ, ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗାଈକୁ କେବେ ବି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ ବି ବାସି ରୁଟି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ବାସି ଜିନିଷ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବାସି ଜିନିଷ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ କି ନାହିଁ ନା? ସେହିପରି ବାସି ରୁଟି କେବେ ବି ଗାଈଟି ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।